राम भाई आमर कौन नुआ पारा कौन काली आसो पारा भाई मैं समस्त नमस्कार करी भल माल भी अच्छी जो मान जो मान जो भाई कहते भाई लोटनी 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 खाली बहुत लोटनी माल आसपण आसतु मुझे लोटनी ग्यारंटी वारंटी कर भल पारा भाई मान बहुत बहुत बढ़िया जिन मुझे जस्ट आउ अधघंटा पर भी माल भिडियो सागे सागे ये कली मुझे सागे सागे इंस्टाट पकई मुझे समस्ते कहते समस्ते लाइक करूँ कमेंट करूँ যদি ଖରାପ ଜିନିଷ ଅଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ଯଦି ଖରାପ କୁହନ୍ତୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ଭଲ କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଭାଇ ପାଖରୁ ମୋର ଯଦି ଭୁଲ କଣ ହେଇଯାଇଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ପଳେଇଛି ଯୋଉମାନେ ମତେ କହିବେ ବି ରାମ ଭାଇ ଏଇଟା ଖରାପ ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବି ଯୋଉମାନେ ଦେଇନି ତାଙ୍କ ପଇସା ବି ରିଟର୍ନ କରିଦେବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କହୁଛି ମୋ ପାଖରୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇବା ଯାଉଛି ଆଉ ମାଲ ପାଇବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ମତେ 3 ଥର ଭିଡିଓ ମାଗନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡିଓ କରୁଛି ମୁଁ ଦୂର ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ମାଲ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମତେ ବୁକିଂ କରିବେ मुझे मात्र अधिका पैसा बुकिंग करूँ कम पैसा माल बुकिंग करूँ मत भिडियो थे दिथर तृतीय थर भिडियो मागु मो भिडियो आपको देती मो जिनस ठीक कही नमस्कार मो नंबर है 9348251926।